seorang akademik yang berasal dari Indonesia. Saya Ani, saya awalnya orang kampung Bu sebenarnya, orang Demak, Jawa Tengah. Oke. I called my father. I told him that I got a job offer, but it's not in Singapore. It's in Vietnam. Karena kita ada kasus seperti di Nusa Penida, ini alam sudah ada cantik, Betul. tapi infrastrukturnya belum terus safety-nya kurang. Kenapa kita tidak memperlakukan multiple nationality? Selamat siang, Pot and Not. Let's make some noise. Oke, mau tahu siapa bintang tamu kita kali ini? Special guest star dari Singapura, Ibu Dr. Ani Febriastati. Beliau adalah Senior Associate Director di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. Kalian tahu nggak sih kalau Lee Kuan Yew itu adalah the first in Asia ya Bu ya, first rank ya. Singapore is in the Singapore. Dan kita sangat beruntung sekali mendapatkan kesempatan kedatangan spesial guest star kita kali ini. Sekarang kita make noise ya. Siapa sih sebenarnya Ibu Ani ini? Kenapa bisa sampai jauh-jauh ke Singapura ya? Ibu Ani adalah seorang akademik yang berasal dari Indonesia. Siap. Ibu aslinya dari mana, Bu? Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya. Thanks for having me. Sama-sama. And thank you for the warm hospitality here in Denpasar. Saya Ani, saya awalnya orang kampung Bu sebenarnya, orang Demak, Jawa Tengah. Oke. Lahir dan besar di Demak, kemudian sekolah SD sampai dengan SMA di Indonesia. Baru kemudian setelah lulus SMA, saya kebetulan mendapatkan kesempatan beasiswa untuk kuliah di Singapura. Luar biasa. Siap. So which university are you? So my first degree was from the Nanyang Technological University. I took mechanical engineering. My master was in educational technology from Australia. Okay. And then I continued on to do my PhD back in the National University, the National Institute of Education under NTU as well. Okay, no wonder ya bahasa Inggrisnya bagus banget. Aduh, saya jadi agak down di sini ya, karena saya juga dari kampung. Ibu juga kampung bagus. ini. Kampung Denpasar. Tidak pernah kuliah di luar negeri ya. Jadi saya merasa rendah hati. Terima kasih banyak Ibu Ani, luar biasa. Ibu harus sharing Bu ya ke anak-anak Indonesia. Bagaimana Ibu bisa, can you share with us your journey and what motivated you to move to Singapore for your career in public policy? Jadi bisa sharing ke mahasiswa Universitas Ngurah Rai, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai. Jadi bisa memotivasi mereka bahwa kita anak Indonesia bisa loh ada kesempatan berkarir di luar negeri. Bagaimana karirnya Bu? Your journey? So my journey started off as my high school was a boarding school. Okay. Somewhere in Magelang. I don't know whether you have heard Taruna Nusantara. Oh yeah, of Yeah. course. So It's very difficult to get in. So Yeah, you must be very especially- smart. No, I was just lucky, I suppose. No, that's not lucky. So when I studied there, that I graduated in a difficult year. I graduated in the year of 2000. So you know that at that time, the 1998 crisis, and then so my parents had always wanted to send their kids to study overseas. But at the same time, because of the bad economic situation, money was a bit difficult then. Okay. So I had to fight to get the scholarship. Wow.
So I guess when you are under a lot of constraint, ketika kita mempunyai banyak sekali ketidakpunyaan, sepertinya itu yang membuat kita lebih berinovasi ya Bu, dan mungkin lebih apa ya, lebih mau berjuang gitu. It's the fighting spirit is there kan. Jadi mungkin itu salah satu value yang saya terus bawa, bahwa don't let yourself feel comfortable so that you will not lose that fighting spirit. So that's how That's a I nice kind of quote. Can I cite it? of course. TM by Annie. But you are in mechanical engineering. But how you are going to start your career in public policy? How That's did what I I end up in wonder about it. education and public policy, right? So that was a funny story. So I finished I was completing my first degree. So I took up mechanical engineering. So just before the graduation, we all tried to find a job. So I applied a job at the Shell, the oil company. Oh, Right? So they always need a lot of engineers, basically. So together with my friends, we applied to the same jobs, and then we went for the process, from the tes tertulis, kemudian ada juga other selection, test, right? Psychology test, and then I reached the final stage, which is the interview. So the funny story was that that final interview took place in Pulau Bukom, which is an oil refinery, an offshore oil refinery in Singapore. And when I was there, so it was not in the main island of Singapore, so you got to take a small ferry or small boat to go to the island. So when I was there, I was like, I only got to realize that the environment was just not for me. It was just... it's male environment. It's too male-dominating environment. It's just too harsh. So that was an eye-opener to me that this is not going to work. So then, of course, I needed to kind of apply to other kind of jobs. And the funny thing again, I guess this is how, kalau orang Indo bilang tuh mestakung ya Bu ya. This is how Itu bahasa Jawa ya Bu? mestakung semesta mendukung. Oh, oh my God. So, I guess that's how the nature works. Kayak alam ini menginfluence kita kan, gitu. Ketika kita ada satu pintu yang kita nggak mau masuk, kita harus masuk mencoba pintu-pintu yang lain, gitu kan. Nah, one of the things that I applied to was to education consultant. So it was a Singapore company, but they have a lot of offices in many different countries. So when I applied to this job, it was to be a center manager for this education consultant, and they asked me, we don't have a position in Singapore, but we do have position in Hanoi, Vietnam at that time. Oh, okay. So I was like, after studying in Singapore for 4 years, you just get sick of, being in a small island. Yeah. So why not just take it up? So that's how I started into education. And of course, there was a funny story also behind before I went to Vietnam. Okay. So I was scared to tell my parents. So what I did was I called my father. I told him that I got a job offer, but it's not in Singapore. It's in Vietnam. And So they actually want you to stay in Singapore? Yes, of course, okay. of course. Because on that time, Vietnam is not really famous. Exactly. It was early 2000. Yeah, Vietnam was it's like, different. Like now what everybody is wants to go to Vietnam. Exactly. At that time when I was there, It's like kampung. I know, nggak ada bioskop, nggak ada McDonald's, nggak ada KFC. It was really a kampung. And then bapak saya bilang, are you happy? Do you want to do the job? I guess that's how my parents has kind of mengajarkan saya untuk melihat hidup gitu kan. Kalau saya nyaman, kalau saya mau, selama itu tidak merugikan orang lain, go for it.
Then I asked him, Bapak, terus ibu gimana gitu? Apakah ibu akan ngizinin? Gak usah bilang ibumu, nanti kamu bilang ibu kalau udah sampai Vietnam aja gitu. So be it. I got the blessing from my dad, so I went. So that's how I then, pivoted from engineering to education, basically. I was there for 3 years. I felt that was kind of enough. I wanted to do my masters. But at that time again, Vietnam kan agak kampung ya Bu, agak susah cari international program di sana kan. Kemudian then maybe I needed to be away from Vietnam for a while. So I went to take up my study from an Australian So you are full university. study or you are Part-time. working part-time? Part-time, yeah. So it was kind of juggling between study and work. So then I took up my education technology, master in education technology, kind of wanted to go education, but I still do not want to let go of my mechanical engineering. So I took education technology. So at about completion of the masters, my ex-boss, who was, The one in Vietnam. correct, actually got a job in statutory board in Singapore. Okay. And at that time, she needed somebody to help with international operations. So she called me, hey, Ani, I have this job offer. Do you want to work with me? Sure, why not? So then I went back to Singapore. And I was working with her for 7 years. And then That's a lot of time. at that time, again, I wanted to deep dive. So that was one of the government agency actually in Singapore. So that's when I started want to do public policy. Yeah. So then I did my PhD In public policy. education policy. Yeah. So that's how I was then kind of having a bit more knowledge and be exposed to the public policy And then they side. offer you again to work. Yes, to another job, to National the Lee Kuan Yew- University of Singapore Yes, that's or correct. directly Lee Kuan Yew? Directly, Lee Kuan Yew School of Public Policy, because somebody actually recommended me for the job. So somebody called me again, hey Ani, I have this offer. Then that's how I So got all to- by recommended. Yes, that's You right. are very Blessed. blessed, also smart. So that's why they needed you. I guess. So when does the Lee Kuan Yew beginning established? So the school itself was started in 2005. So this is our 20th year. So the Lee Kuan Yew School of Public Policy is one of the postgraduate school. One of the few, we only have postgraduate programs. So we do not have undergraduate programs. Yeah, yeah. So we specialize in public policy as well as governance. So we do have 4 master's program. Two for 2 years, which are Master in Public Policy and Master in International Affairs. The other one is for more senior people, Master in Public I Administration. think I will join the senior people master. And one more master is in Chinese speaking, master in you have? Yes, we do. This we is do very have interesting. we Maybe do have we'll a talk about Mandarin that later. speaking. We do have a Mandarin speaking only master's program, and of course we have PhD, and then we do have executive programs like the one that you attended. Yeah, it's in an September. executive program. Yeah, that's right. So by the way, kita ketemunya Iya. itu pada waktu saya join Women in Leadership Program. Itu adalah suatu eksekutif program di Lee Kuan Yew School of Public Policy. So it was like a reward for myself for my birthday. And that's how it goes. And then we met and we talk a lot about exploring something in Universitas Ngurah Rai. So my dream is that Universitas Ngurah Rai will be like National University of Singapore. We can dream high, right? And then our public policy will be like Lee Kuan Yew Yeah. School of Public Policy. So something along your current postgraduate program Yes. can be a bigger faculty on its own. Yes, Yeah. true. Yeah. That's right. Very interesting. So the next question is still about your personal. So what were some of the challenges you
face when you first arrive in Singapore, and how did you overcome them? Because maybe a lot of people never go abroad and work abroad, and they are really curious how was the challenges to living abroad. Okay, so I arrived in Singapore in the year of 2000. At that time, unlike now, everybody has mobile phone. No Google Map. No Google Map, no mobile phone. So when I arrived in Singapore, my parents and I communicate via, okay, I guess this is where I'm telling how old I am. You know the chat room, IRC? Yeah, MIRC. Yes, I'm that generation. Yes. MIRC. So my parents and I have to make appointment. Kayak Bapak Ibu nanti setiap Sabtu jam segini. Dia Gitu. sudah Dulu advance. kan nggak ada, dulu nggak ada SMS, nggak ada WA. Jadi ke warnet lari. Iya. Dan kasihannya sama Bapak Ibu itu di Demak itu nggak ada warnet Bu waktu Oh itu. my God, terus mereka harus Ke keluar Semarang, kota. Oh harus ke my Semarang God. Iya. gitu. Jadi benar-benar harus on time. Jadi setiap Sabtu atau Minggu nanti setelah chatting sama Bapak Ibu nanti ini lagi bikin janjian lagi Kayak kapan. pacaran LDR Iya zaman dulu. gitu. Challenge. Iya, jadi challenge-nya sih waktu itu mungkin dari communication ya, tapi that's how we survive kan Bu. I think that's one of the main challenge. I think the second challenge will be we are foreigner. We are not local. So I Pada think waktu this itu is masih where- sedikit ya orang Indonesia. Iya, Sebenarnya kayak iya, sekarang kan iya, banyak imigran banget, iya, dari Indonesia betul, pindah warga betul, negara. Nanti kita bahas itu. Betul. Jadi mungkin challenge-nya itu how do we kayak membawa diri kita dengan attitude yang bagus. Oh, waktu itu apalagi nih Bu. Jadi kan saya masuk MD itu 2000 ya. 2001 itu kan bombing. Bali. Bali sama WTC. Oh, oke ya. That I'm wearing this. So there was a lot of Oh ya. I would say ya. biases, kayak ada misjudgment, kayak ada kayak apa sih diskriminasi gitu ya. Jadi Ibu baru pindah Singapura tuh memang sudah pakai hijab ya? Enggak, saya makainya tahun pertama. Oke. Tapi ketika bombing itu terjadi, saya sudah pakai gitu. Nah, di setelah kayak ada challenge kayak lebih pada cultural adjustment gitu. But I think to me personally, what has worked, apa yang sudah kayaknya mungkin saya nyaman gitu ya. Mungkin kita men-treat orang seperti kita pengen orang itu men-treat diri kita gitu. We treat people equally with respect, with sincerity, that you know we are all just human gitu. Dan ketika kita membuktikan bahwa kita sincere, bahwa kita juga nggak ada agenda apa-apa, kayaknya mungkin lebih pada lebih mudah di-accept gitu. Benar. Saya ngerasanya seperti itu sih Bu. Jadi ketika that's how I also live my professional life, that I think people will actually appreciate the attitude beyond the whether we are pintar atau enggak, apa namanya, behavior kita, karakter kita, original. Betul. Orang bisa baca itu. They can see from our behavior. Betul. Jadi ini yang saya mau tekankan ya untuk anak-anak Gen Z. Kalian sudah sangat mudah. Karena apa? Sekarang teknologi sudah bagus, sudah ada iPad, sudah ada telepon, iPhone. Internet lancar, wifi di mana-mana. Bayangkan back then seperti yang Ibu Ani alami, di mana harus di daerahnya tidak ada internet, susah komunikasi dengan orang tua. Zaman dulu kita masih pakai surat-surat ya Bu ya untuk komunikasi. Jadi nunggu 3 bulan baru bisa baca lagi. Grateful gitu loh. Kalian tuh hidup di zaman yang memang sudah sangat dipermudah, apa-apa sudah dipermudah. Kemana-mana sekarang udah zaman VR ya Bu ya. Zaman VR, zaman Meta, zaman AI. You should be grateful. Jadi ini luar biasa pengalaman Ibu Ani. Sekarang kita tapi kalau saya boleh tambahin ya Bu ya. Silakan Bu. Segala sesuatu itu ada plus dan minus. Mungkin generasi Gen Z sekarang dipermudah dengan semua fasilitas ini kan. Tapi ketika menggunakan fasilitas ini secara berlebihan,
juga it kurang will also bagus. cause them harm, Iya. gitu kan. Kalau kita terlalu banyak menggunakan sosial media, Screen time-nya screen itu time ya. dan juga bukan cuma itu Bu. Kalau kita dulu kan kalau dibandingin kan lebih pada nih temenmu dapat nilai berapa kan? Ibu-ibu kita kan misalnya habis pulang ulangan gitu ya, kayak misalnya gimana tadi tesnya? Kamu dapat berapa? Teman kamu dapat berapa? Tapi cuman kita dibandingin sama teman-teman Yang di sekeliling kita gitu. Sedangkan Gen Z sekarang kan dibandinginnya nggak cuma Seluruh dunia. iya, exactly gitu. So I think take all of these kemudahan-kemudahan ini dari sisi bersyukurnya, tapi juga dari sisi mawas Kemudahan dirinya itu, gitu ya. kan, karena juga ini akan pose harm to them if they can't manage this carefully. Jadi Ya. teknologi itu seperti dua mata pisau. Betul. Jadi kadang bisa membawa kita ke dampak yang buruk, Betul. bisa juga yang dampak yang Betul, baik, tergantung betul. bagaimana kita menggunakannya dan bagaimana kita mengontrol diri Betul, kita. betul. Jadi self control itu paling penting ya untuk di setiap segala Betul. suasana dan situasi. Betul. Baik, kita bisa move ke pertanyaan yang lebih general ya, Bu Ania. Siap. Oke, ini sekarang saya Saya jadi cemas kalau duduk di sini. Mau ditanyain apa? enggak. Ini bukan apa namanya, bukan ujian, Bu. Saya lulus nggak Saya ya? hanya mau mencari Saya lulus banyak. nggak ya di tes sama Ibu Dir? Ibu Dir nih Aduh, mengetes saya. sama kan Ibu Dir juga. Beda level lagi jauh. Kita masih lokalan, Bu. Oke, sekarang mengenai ini ya, tourism strategis, karena kan kita di sini daerah pariwisata. Ya. Dan kita tahu juga Singapura, it's totally different. They're more like, apa namanya, istilahnya Bu? Nama pariwisatanya mereka. Tourism. Kalau kita kan nature ya. Iya. Futuristik ya, apa Iya. artificial ya, Iya. artificial tourism. Iya. Kalau di Singapura mereka Iya. tuh pintar sekali, they are very very smart because they don't have any natural resources, Iya. but they could make artificial tourism Iya. and everybody coming, Iya. and they are very popular. Iya. Can you imagine that? Iya. So Singapore is known for its thriving tourism sector. Iya. So what specific policies do you believe Iya. have been instrumental in promoting tourism and Yeah. ensuring its sustainable Yeah. growth? Yeah. Okay. If we talk about Singapore, Bu, we have to understand the context of Singapore, kan? Seperti yang Ibu bilang tadi, Singapura itu pulaunya sendiri ya, Bu. Iya. Itu hanya 770 km persegi. Sedangkan Bali itu kalau nggak salah itu bisa 5 atau 6 Iya, kali lipat. Ini lebih gede dari itu, iya, gitu ya. Atau mungkin lebih. Kabupaten Atau Bandung mungkin lebih ya. Singapura. Nah, pulau sekecil itu, Bu, tanpa natural resources apa-apa, masyarakatnya juga multicultural, Iya. gitu. Jadi kalau kita tidak berinovasi, Bu, besok kita tidak makan. Iya. Karena memang nggak punya apa-apa, yang kita punya hanya manusia, gitu. Jadi segala policy yang dibuat oleh negara Singapura itu memang on the basis of survival. Nah, menurut saya itu yang mungkin perlu diikuti, dalam artian jangan sampai kita itu complacent, kita comfortable dengan apa, karena kalau di Indonesia kan nggak ngapa-ngapain juga kebun banyak. Iya, tinggal metik di jalan Metik juga kan? bisa. Itu yang mungkin malah justru menghambat pertumbuhan kita karena nggak ngapa-ngapain juga terlalu masih bisa gampang makan ya gitu. dapat makanan. Nah, balik lagi ke pariwisata itu tadi, Bu. Pariwisatanya Singapura mau ngandelin apa? Gunung nggak punya, pantai cuman kecil banget berapa Danau kilometer nggak punya. aja, danau juga buatan semua gitu kan. Air Jadi terjun harus- juga, Bu. Nggak punya, Air terjun nggak buatan semua. nggak punya. Jadi Artificial air terjun. jadi choice-nya apa? Iya. Bikin dong gitu. Nah, Dengan teknologi ya. iya.
itu kenapa mereka bisa dan harus punya long term plan. Jadi long term plan-nya biasanya dibuat 20 sampai 30 tahun. Oke. Nah, setiap 5 tahun kalau Ibu perhatikan pasti ada hal baru. Iya, benar. Kan? Dari misalnya yang saya ingat tuh dulu Mereka bertema ya. betul. Tematik. Pertama dulu Ya. kan ini apa IR Integrated Resort. Iya. Dari kasino ke Universal Studio, Iya. kemudian the whole Sentosa development itu IR team. Oke. Gitu kan. Kemudian habis itu move to sustainability, Garden by the Garden Bay, by the Bay, terus kemudian di airportnya juga Jewel, full, gitu ya. kan. Jadi semuanya temanya sustainability dan itu di plan Bu. Jadi memang setiap 5 tahun. Soalnya kalau enggak orang mana mau balik ke Singapura kalau nggak ada hal yang baru gitu. Dan Benar. kalau orang nggak mau ke Boring. Singapura, duitnya dari mana Bu? Nah itu di Bali Gitu. sepertinya harus seperti itu, ada Betul. tematik juga ya. Walaupun kita sudah punya ini, tapi harus yang Betul. mana yang dipromot yang lebih ini, Betul. mungkin itu disentralin ya. Betul, dan harus lebih ini ya, hunger apa ya, memang mau gitu. Tapi infrastruktur juga harusnya disiapkan ya Bu ya. Betul. Maksudnya jangan cuman, karena kita ada kasus seperti di Nusa Penida, ini alam sudah ada cantik, Betul. tapi infrastrukturnya belum ini, terus safety-nya kurang. Betul. Itu safety tourism itu sekarang harus menjadi yang paling penting di Concern. Bali, concern. Karena banyak, saya itu kalau di paper saya yang nanti saya presentasikan itu, saya kasih sneak peek yang besok. Jadi itu memang safety tourismnya kurang. Jadi kita tidak ada, dan saya mencatat itu ada banyak kematian di tempat daerah wisata. Jadi itu Bu ya. Iya. Nah itu saya lihat kalau tourism Malaysian Authority dia punya khusus untuk safety tourism. Untuk di tourism site-nya itu ya. Kalau kita hanya mengandalkan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tapi kan itu nasional dan lingkupnya kan bencana kan. Bencana bukan alam. Eksiden kan. Kalau tourism harusnya khusus di daerah-daerah Iya, wisata. Nah iya. itu semua beberapa negara saya sudah compare ada, tapi kita belum ada. Mungkin nanti itu kita akan menjadi next concern Dari kita. regulasinya belum ada ya Belum Bu? ada. Nanti kita lebih ke Siap-siap. safety tourism, itu strategiknya kita. Karena beda kalau di Singapura memang keamanannya sangat terjaga ya Bu Iya. ya. Jadi kita lihat di sana juga kita mau naruh barang juga orang nggak. Iya, funny story. Oh. On the way to Denpasar just last night. So my husband left his phone Oh my. in the car on the way to the Taxi? airport. Yeah. Terus? I scolded him, of course. Kamu sih. Typical wife kan kayak nyinyir apa sih, marah-marah dulu, nyebel apa, marah-marah dulu gitu ya, panik-panik dulu gitu kan, gimana sih? Soalnya dia sering banget tuh kayak gitu kan. And then we call the phone. The driver picked up and said that, oh, I will pass it to the lost and found item. So it's very safe. convenient Yeah, and and safe. this was not the first time, which is why kayak aku tuh sebel marah-marah ke dia gitu kan. Karena udah 2-3 kali. Dulu juga pernah ketinggalan di Changi Bu. Handphone taruh gitu aja. Itu juga balik lagi gitu. Jadi udah hampir kayak mungkin aku bilang Jepang kali ya Bu, udah semacam udah that level. Kalau Jepang kan memang udah dari dulu memang terkenal safe kan. Semua barang juga Iya, iya. ketinggalan di kereta, ketinggalan di apa juga pasti ada gitu di lost and found-nya somewhere gitu. Dan Singapura juga ternyata sudah hampir Jepang gitu. Makanya saya sempat marah-marah kan karena Tapi ada kriminal nggak di sana biasanya? Aku curious. very low, tapi saya nggak bilang nol Berarti ya. polisinya nggak kerja ya? Penjaranya kosong. Iya kan? Yes, ada penjara yang tutup dan polisinya tuh lebih pada ngurusin tetangga berantem. Tetangga jambak-jambakan. Kan karena multicultural kan Bu. Iya. Jadi itu juga masih ada misalnya tetangga Melayu sama tetangga Cina, tetangga India sama tetangga Cina. Kadang kan culture kan clash kan. Satunya misalnya butuh misalnya sholat ada azannya, nanti azannya berisik, ya sama lah ya di sini juga gitu. Atau mungkin yang Hindu perlu kayak misalnya bakar dupa, Iya. kemudian yang Cina nggak Itu terima sama kan, bau. kita United in Diversity Gitu aja sih, Bu. sama ini. Iya, jadi polisinya lebih sibuk ngurusin tetangga berantem daripada ini maling gitu. Beda ya. Tapi kita kalau ke ke Singapura tuh kayak kangen gitu loh.
pengen balik terus ya Iya. kan? Makanya kemarin juga Singapura ngerasa tergantungan sama orang Indonesia juga ya. Pasti. Jadi pas pada saat COVID, pandemi, kerasa banget, sepi banget. Bu, kerasa Begitu banget. saya balik di akhir tahun 2020 ya, setelah pandemi buka, kita ke 2022 kita ke Singapura. Mereka semua ramah-ramah sekali. Tiba-tiba dari kayak, Indonesia. welcome, Kok nyaman welcome. ya, welcome sekali. Yang biasanya bisi Karena kan. butuh ya. Iya. Jadi ada dampak positifnya juga di COVID. Kita juga seperti itu di sini. Jadi berasa banget ya kekurangan. Betul. Sekarang kita time running ya. Kita ada mungkin 3 pertanyaan lagi ya. Oke, sekarang ke education ya. So, in your opinion, how important is education in shaping effective public policies, especially in a fast evolving context like Singapore? Oh, very. Education plays an important role from multiple perspectives. Number one, you have to educate the policymakers themselves. Yeah, true. Yeah, they have to be educated. Like the legislative, right? Oh yeah, and the legislative as Executive well. The also. person who create the Yeah. rule, to create the policy, Yeah. they have to be educated. So there are a couple of things which is what we do essentially, the exclusive education, and I hope your team will also do that in the future. Not just bukan hanya melalui program pasca sarjana, tapi mungkin ibu bisa explore exclusive education ya Bu untuk lokal birokrat, lokal legislatif, lokal birokrat gitu. Karena ketika birokrat, legislator, politician ini menunaikan tugasnya dalam keseharian, kadang mereka tuh suka ini ya Bu, lost touch of misalnya apa sih yang lagi happening atau trends gitu yang penting di luar sana. Karena dia terlalu fokus sama Day to day. Ya, day to day. Jadi mereka lose sama the masalahnya sight. mereka Yes. kan every komisi ya. Betul. Kalau lagi Suka silo kan, misalnya komisi satu soal harus hankam, itu aja fokus. gitu. Jadi Kadang mereka suka tahu lupa bahas tren-trennya. misalnya sustainability yang lain gitu. Itu satu. Yang kedua, skill set kan terus evolve ya Bu. Misalnya kalau manajemen dulu tuh bisa misalnya top down. Kalau misalnya saya mau A ya A, nggak mau orang nggak peduli orang mau B mau C, saya maunya A. Kalau dulu mungkin bisa, tapi dengan masyarakat yang sekarang dengan generasi yang berbeda itu kan bisa berubah. Cara kita memanage, cara kita melit people itu kan ada evolve kan. Nah itu perlunya apa namanya ini education itu untuk constantly improve. Itu dari segi the makers, dari segi publiknya, dari segi citizennya juga perlu education kan Bu, awareness, campaign itu kan part of the education and awareness itu juga. Gitu. Apa di Singapura juga sama ya Bu, akademik yang di-involve. Nah seperti kita di sini para akademik itu diminta menjadi staf ahli di legislatif dan juga menyusun naskah akademik. Is it the same? Sama. Also, Dan I think that's good. I think Lee Kuan Yew is Yes, part of that's because in Bali Universitas Ngurah Rai is the leading for that. Dan itu juga win-win sih Bu menurut saya untuk policy makingnya karena kan bakal berdasarkan research kan Bu. Dan juga buat para akademiknya itu juga penting karena mereka juga tahu nih praktikal kan kadang kita akademi itu kan hidup dalam ideal world ya Bu. Dunianya akademis kan dunia ideal, nggak dunia real. Sedangkan yang dihadapin policy maker kan dunia real. Jadi gitu. nyari gap ya antara betul. das sign dan das balance. solen. Ya, betul. To balance between the ideal world that the academics is operating with the practical world that the policymakers are operating. Oke. Baik, karena kita sudah ada remind time dari sutradara kita, mungkin ini last question ya. Jadi according to data from the Ministry of Law and Human Rights Indonesia, Kemenhumkam, so a total of 3,912 Indonesian citizens opted to change their nationality to Singapore. Okay. Into Singaporean between 2019 into 2022. Yeah. Even up to now, I'm still Tracking. the
Yeah, tracking. And then the primary reason for the decision to change citizenship is to improve their quality of life. Of course. And then as job opportunities in Indonesia also as perceived to be increasingly declining. Betul. So, so I want to know in the policy implications. So what implication does this trend have for both Indonesia and Singapore in terms of public policy? And how should each country address the issues arising from these citizenship changes? What do you think? Maybe I'll tackle this question from multiple perspectives. This is a very tough question. Thank you for saving the very difficult question to the last one. I will respond in a few perspectives. One is the perspective of personal first. Saya masih orang Indonesia, by the way, saya masih WNI, walaupun sudah hidup away selama 24 tahun di luar Indonesia. Ketika kita orang Indonesia, Bu, merantau masalahnya ya ke luar, dan saya nggak cuma ngomong Singapura, bisa Singapura, bisa Belanda, bisa the US. Kita kan juga manusia. Kita kan juga dihadapkan pada kebutuhan praktis, cost of living, kebutuhan sekolah anak yang punya anak, kesehatan, jaminan kesehatan, gaji, gitu ya. Jadi kadang-kadang bukan karena just in case kalau ada judgement yang ini nih pasti matre nih, nggak patriotisme, nggak nasionalisme gitu. Saya mau mengadres bagian itunya ya. Bukan karena kita nggak nasionalisme, bukan karena kita nggak cinta Indonesia, kemudian kita memilih itu gitu. Ya kita memang mau praktikal aja gitu loh. Kalau memang negara lain memberi kita kemudahan fasilitas ini ya mengikuti alur itu, tapi bukan berarti kita nggak cinta Indonesia gitu. Itu satu. Yang kedua mungkin dari Singapurnya dulu ya Bu, dari pihak Singapurnya. Singapura tuh memang balik lagi ya Bu, constraint-nya kan negara kecil dengan populasi kecil kan. Nah, populasi Singapura itu sekarang masih growing, tapi by research shown that starting from 2030, angka kematian akan lebih tinggi daripada angka kelahiran. Itu dimana akan ada tipping point, berarti kan ketika population Singapura akan shrinking. Nah, jadi buat Singapura ya ini salah satu survival rate lagi, gitu kan? And to be fair to Singapore, they're not just doing it for Indonesia, as in for people from Indonesia. Mereka juga menawarkan all around the world. Mereka menawarkan ini sebagai part of their talent attraction. Gitu kan, mereka trying to attract talents. Ketika talentsnya mau stay, ya mereka akan menawarkan citizenship, gitu kan, tentunya dengan benefits yang ada, sekolah anak lebih murah, housing, health, you know, job security, for example. So from the Singapore side, I would think that this is really back to the survival kan, back to how they can grow the country in the long run. Back to Indonesia dan balik lagi ke the third perspektif dari pihak Indonesianya ya. Menurut saya talent ini juga tidak menutup kemungkinan untuk kembali kok ke Indonesia pada saatnya nanti gitu ya. Menurut saya misalnya saya dengan suami saya gitu ya, juga pasti akan punya keinginan untuk kembali ke Indonesia gitu, untuk balik mengabdi gitu. Cuman dari pengalaman teman-teman saya, ketika talent ini memutuskan untuk kembali ke Indonesia, Bu, itu juga nggak gampang. Nggak gampang dalam artian satu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, culturalnya, speed kerja kan tentu beda ya. Betul. Culture, work culture-nya juga gitu, yang biasa cepat, yang biasa ini, dan kemudian juga di luar gaji juga ada banyak konsiderasi yang lain, misalnya sekolah anaknya gimana, jaminan kesehatannya gimana, professional growth-nya gimana gitu. Jadi menurut saya jangan cuma dilihat dari sisi
orang ini gitu loh. Mungkin perlu juga dibuatkan semacam skema gimana mempermudah misalnya talent-talent ini untuk kembali ke Indonesia untuk mengabdi gitu. Mungkin itu sih Bu kalau dari saya. Ya, kalau misalnya Ibu Ani, it's okay. Ibu Ani permanen residen di sana, masih nationality. Sekarang yang menjadi masalah, Bu, semakin banyak orang yang pindah kewarganegaraan ke Singapura. Dan mereka untuk kembali menjadi warga negara Indonesia itu tidak gampang. Betul. Karena nanti pada saatnya mereka mau pensiun, mereka akan susah. Itu kan menjadi WNA. Betul. Kalau WNA harus invest kan di Indonesia, punya PMA, segala macam. Betul. Nah, itu mereka tidak pikirkan ke sana. Tapi kalau tidak salah sudah ada policy kan Bu yang akan bilang bahwa ex-WNI yang sudah jadi WNA itu akan dikasih semacam visa diaspora atau gimana gitu yang akan kayaknya sudah ada semacam thinking towards that. Yeah, I think that's. Yeah, I'm not digging that yet. Yeah. Tapi kita akan cari tahu. Tapi menurut saya, apa Bu Ani setuju atau tidak? Kenapa kita tidak memperlakukan multiple nationality? Agree? Ya kan? Agree. Sebetulnya hanya untuk multiple nationality itu polisinya diperketat saja. Agree. Apa bedanya kalau kamu punya dua nationality, misalnya satu Amerika, satu Indonesia. Betul. Apa namanya advantage-nya sama disadvantage-nya sama yang warga negara Indonesia. Karena kan di sini pasti kepemilikan aset concern-nya ke sana. Betul. Ya kan? Itu juga saya juga masih jadi concern saya kayak kepemilikan aset kayak gitu. Betul, mungkin bisa kayak dibikin semacam skema untuk bidang-bidang yang tidak sensitif. Misalnya bidang-bidang non Hankam misalnya Bu. Kalau Hankam kan jelas ya nggak bisa dual citizenship, nggak mungkin dong. Misalnya defense, saya misalnya bergerak di defense industri gitu kan, nggak mungkin dong. Kan Saya ada misalnya beberapa batasan tetap. Industri strategik, industri yang strategis buat Indonesia mungkin nggak boleh. Tapi kalau industri yang education kan sebenarnya bisa. Aman kan Bu, hospitality. So guys, karena waktu sudah habis, pot and not, let's make a noise. Kita akan buat policy brief, kita ajukan ke pemerintah supaya kita bisa dual nationality. Jadi Ibu Ani bisa bekerja di Singapura dan juga bekerja di Indonesia atau both bisa invest di Singapura, juga invest di Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Thank you very much, Ibu Ani. It was a very nice conversation. I wish we can have more, but we have very limited time. Yeah, I don't want that the YouTubers will get bored, the podcaster bored to see our conversation because it's too long. But this is very interesting. So I will see you in the next occasion. Sure. Maybe in Singapore or in Bali on the other country. Kita ngopi-ngopi lagi. Oke. Thank you. Bye-bye podcaster semuanya, pot or not. Let's make noise.